Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat praktek video tentang sholat istisqa. Pengertian sholat istiqo. Istiqo berasal dari kata syako yaski istiqo yang artinya meminta air atau hujan. Sholat istiqo adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan ketika terjadi musim kemarau panjang atau kekeringan. Kedua, hukum sholat istiqo. Hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Rasulullah melaksanakan sholat istiqo berasal para sahabat ketika terjadi kekeringan di Madinah. Dalilnya diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid R.A. Rasulullah keluar menuju tempat sholat untuk melaksanakan sholat istiqo, lalu beliau berdoa kepada Allah, menghadap ke arah kiblat, membalikkan selendangnya, dan sholat 2 rakaat. Ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu sholat istiqo dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, seperti setelah subuh dan asar. Biasanya dilaksanakan pada pagi hari sekitar waktu duha. Tempatnya disunahkan di tanah lapangan terbuka sebagaimana Rasulullah melakukannya, namun boleh dilakukan di masjid bila diperlukan. 4. Syarat dan adab sebelum sholat istiqo. Agar permohonan diterima Allah, disunahkan umat Islam melakukan persiapan dan introspeksi diri. 1. Bertaubat dan memperbanyak istighfar, karena dosa manusia sering menjadi penyebab tertahannya hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobat kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat padamu." 2. Mengembalikan hak orang lain dalam kurung meminta maaf, melunasi hutang, agar doa tidak tertolak. 3. Puasa 3 hari berturut-turut dalam kurung disunahkan, lalu melaksanakan sholat istiqo pada hari keempat. 4. Berpakaian sederhana dan tidak berlebihan, tidak berhias, melainkan dalam keadaan berwudu, dalam kurung rendah hati. 5. Mengajak anak-anak dan hewan ternak sebagai bentuk doa bersama memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tata cara pelaksanaan sholat istiqo. Jumlah rakaat sholat istiqo terdiri dari 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Susunan sholat istiqo. Membaca niat sholat disambung dengan takbiratul ihram. Usolli sunnatan istisqa raka'ataini billahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu Akbar. Membaca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Membaca takbir sebanyak 7 kali. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca surah pendek Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku rakaat pertama. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Istidal rakaat pertama. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sujud pertama rakaat pertama. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sujud kedua rakaat pertama. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berdiri atau berdiri rakaat kedua. Allahu akbar. Membaca takbir sebanyak 5 kali. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Membaca surah Al-Fatihah rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca surah pendek Al-Qur'an rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ruku rakaat kedua. Allahu akbar. Isti- Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Istidal rakaat kedua. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sujud pertama rakaat kedua. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk di antara dua sujud rakaat kedua. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Sujud kedua rakaat kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk tahiyat akhir disambung dengan salam kanan dan kiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelima, khutbah sholat istiqo. Setelah sholat 2 rakaat, imam menyampaikan 2 khutbah sama seperti khutbah Idul Fitri. Isi khutbah: 1. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Ajakan untuk bertaubat, beristighfar dan memperbanyak amal saleh. 4. Doa meminta hujan dan rahmat Allah. Contoh doa Rasulullah SAW dalam khutbah: Allahumma aghnitna, Allahumma aghnitna, Allahumma aghnitna. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. 6. Sunnah tambahan, membalikan selendang. Saat berdoa dalam khutbah, Rasulullah SAW membalikan selendangnya. Yang pertama, bagian kanan diletakkan ke kiri dan sebaliknya. Kedua, tujuannya sebagai simbol perubahan keadaan dari kekeringan menjadi kesuburan, dari kesulitan menjadi rahmat. Contoh doa istiqo yang diajarkan oleh Rasulullah SAW: Allahumma askina waitan mugisan marian nafi'an wa yurodain ajilan wa yuro ajil. Artinya, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, menumbuhkan tanaman, memberi manfaat dan tidak membawa mudarat, segera dan tidak bertunda-tunda. Ketujuh, hikmah salat istiqo. 1. Menumbuhkan ketundukan dan kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Melatih umat untuk bersyukur atas nikmat air dan alam. 3. Mendidik jiwa untuk bertaubat dan memperbaiki diri. 4. Memperkuat persatuan dan kebersamaan umat dalam menghadapi musibah. 5. Menegaskan bahwa hujan bukan sekedar fenomena alam, tapi rahmat Allah yang harus disyukuri. Salat istiqo bukan hanya tentang memohon hujan, tetapi tentang memohon ampun, memperbaiki diri, dan menyadari ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersyukur dan tawadu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa, wabil khusus kepada siswa-siswi yang ada di SMP 6 untuk like, subscribe, dan komen agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.